Debemos someter en esto. 하나님이 말씀을 통해서 하나님의 뜻을 드러내시잖아요. Dios siempre muestra su voluntad por medio de la palabra. 그때 그 말씀이 주어졌을 때 우리는 어떻게 해야 Si la 될까? palabra es dada delante de nosotros, ¿qué debemos hacer? 어떻게 해야 되죠? ¿Qué debemos hacer nosotros? 예, 이제 말씀의 뜻대로 순종하는 것이 당연한 거잖아요. Es nuestro deber, ¿cierto? Obedecer conforme a a la palabra de Dios. 자, 그래서 여기 읽었던 말씀에도 보면 18절에 En la 그랬습니다. palabra que hemos leído, en el versículo 18, 하나님은 미쁘시니라 우리가 너희에게 한 말은 예하고 아니라함이 없노라. más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. 이제 그 바울 사도가 이렇게 고린도 교회에 있으면서 말씀을 전하고 Apóstol Pablo estaba predicando la palabra en la iglesia de Corinto 자기 생각과 자기 뜻을 전하는 게 y 아니었습니다. no estaba predicando su palabra o su voluntad, 하나님의 뜻 가운데 하나님의 말씀을 전했잖아요. sino estaba predicando la palabra de Dios y la voluntad del Señor. 예, 그 말씀이 주어졌을 때 마땅히 그 말씀을 받을 때 자세가 어떠해야 되는가? Entonces, estaba diciendo aquí cómo tiene que ser la postura de los que están oyendo esta palabra. 예하고 아니라함이 돼서는 안 되는 겁니다. Y aquí dice que no es sí y no. 그래서 19절에 보면 Y por eso también versículo 19, 하나님의 아들 예수 그리스도는 예하고 아니라함이 되지 아니하였으니 저에게는 예만 되었느니라. porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, no ha sido sí, sí y no, más ha sido sí en él. 그래서 예수님이 십자가에 죽기까지 복종하셨다고 돼 있잖아요. Jesucristo también se sometió hasta la muerte en la cruz. 어, 자, 순종이 아니고 복종이라는 표현을 썼습니다. Justamente está diciendo que se sometió. 왜 그랬을까? ¿Por qué razón utilizó esta 자, palabra? 예수님은 육신을 가지고 계셨잖아요. Jesús tenía la carne, 예, 그런데 그분은 또한 하나님이셨잖아요. pero también al mismo momento era Dios. 그러니까 뭘 아셨냐면은 예수님은 하나님의 말씀을 이루기 위해서 이 땅에 Y 오셨어요. Jesús vino a esta tierra para cumplir la palabra de 자, 그 Dios. 말씀의 뜻을 이루기 위해서는 십자가에 달리셔야 되는 Y para 거예요. cumplir la palabra de Él, tenía que eh, estar en la cruz. 그 십자가에 달려서 피 흘려 죽으시는 고통이 얼마나 큰 것인가 하는 것도 알고 있는 Y 겁니다. justamente tenía esa carne, por lo tanto sabía el dolor que tendría al crucificarse. 그러니까 하나님이 계획하신 또 하나님의 뜻 가운데 준비하신 그 복음을 완성하기 위해서는 자기가 온전히 희생되고 그리고 그 고난을 통과해야 된다는 걸 아신 겁니다. Entonces él sabía que tenía que pasar el sufrimiento y el dolor, ya, para cumplir la voluntad de Dios. 근데 그게 얼마나 큰 고통인가를 아신 거예요. Pero él justamente conoció cómo será el dolor. 그래서 이제 피할 수 있으면 피하고 싶었던 Y 겁니다. por lo tanto, en él también tenía ese corazón de que quería huir de ese sufrimiento. 그래서 예수님이 그랬잖아요. Entonces Jesús también 할 dijo, 수만 있다면 이 잔을 내게서 si es 옮겨주십시오. posible, pase de mí esta copa. 근데 그 뒤에 바로 또 그 말씀하시잖아요. Pero luego dice también, 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지 뜻대로 되기를 pero 원하나이다. no sea mi voluntad, sino tú. 그러니까 예수님은 주님이 하나님이 계획하시고 이루시는 그 복음을 이루기 위해서 자기가 희생해야 된다는 것, 그 고통이 얼마나 크다는 것을 알았지만은 순종하는 길을 선택한 거예요. Y él sabía que era fuerte el dolor que sufriría él para cumplir la palabra de Dios. Aún así, él lo que eligió el camino es obedecer. 그래서 실제로 우리의 모든 죄를 짊어지고 십자가에 피 흘려 죽으신 Por 겁니다. eso él
cargando todos nuestros pecados y murió en la cruz. 그리고 우리를 구원하신 거예요. Y Él nos salvó. 그러니까 우리가 하나님 말씀이 주어졌을 때 내 몸을 쳐서라도 복종시켰을 때, 즉 순종했을 때 그에 따른 결실을 보는 거예요. Entonces nosotros también podemos ver los frutos si es que obedecemos, si que no podemos golpeando a nosotros mismos para someternos y lo hacemos, podremos ver, 그래서 tener 여러분 ese resultado. 어린 아이가 성장하면서 가장 먼저 배워야 될 게 뭘까요? Entonces, ¿cuáles son las cosas primeras que tiene que aprender los niños? 순종하는 것부터 배워야 Es 되거든요. obedecer. 그래서 아이들 교육할 때 성장할 때 어떻습니까? 야, 이건 하면 안 돼. 이거 해야 돼. 이렇게 부모가 O 얘기하잖아요. sea, los padres siempre les dice, esto no tienes que hacer y lo otro tienes que hacer, 그죠? 네? ¿cierto? 근데 아이들은 어때요? Pero ¿qué hacen los niños? 아이들에게도 죄성이란 게 있어요. Los niños también tienen la naturaleza pecaminosa, 자, 육신의 소욕도 있고, tienen el deseo de la carne. 자, 그런 것들이 있기 때문에 말해도 안 하려고 하는 습성이 있거든요. Por eso, aunque le enseña así y tiene una característica que no quiere hacer tal como lo que dice. 근데 부모가 하지 말라는데 하면 어떻게 됩니까? Pero ¿qué pasa si es que uno hace las cosas que los padres dijo que no debería hacer? 네? ¿Qué va a pasar ahí? 질문이 어려워요. Muy difícil la palabra. O sea, preguntas. 맞지? Sí, será castigado, ¿no? 그죠? 네? 하지 말라는 거 하면 맞고, 하라는 거 안 하면 맞잖아요. Será castigado si es que hace las cosas que no debería hacer. Y creo que 하지 말라는 거 하면 맞고. 하라는 거 안 하면 맞는다고. Y también si será castigado cuando uno no hace cuando le dice que debe hacer. 음. 그런 것처럼 여러분 우리가 자녀로서 부모에게 순종하는 것이 마땅한 거잖아요. Entonces nosotros siendo los hijos de los padres, es nuestro deber obedecer a los padres. 그런 것처럼 우리가 하나님 말씀 앞에 온전한 순종을 한다는 것만큼 중요한 게 없는 Entonces no 겁니다. hay más importante que obedecer al Señor. 그래서 우리가 아이들이 부모에게 순종을 잘하는 자녀로 성장을 시키잖아요. Cuando los niños crecen siendo muy obediente a sus padres, 그런 아이는 교회에서도 그렇고 사회에 나가서도 적응을 잘하도록 돼 있습니다. y ellos también estarán acomodando muy fácil, ¿sí? Sociabilizar muy bien con los en la iglesia y en la sociedad también. 근데 어릴 때부터 순종하는 것이 연습이 안 돼 있으면은 Pero si es un niño que no ha practicado de obedecer desde su niñez, 교회에서도 또 회사에서도 어떻습니까? 많은 문제를 일으키게 돼 있는 거예요. en la iglesia, en el trabajo, también va a provocar problemas, 그죠? ¿cierto? 네? 회사에서 자기 상전이 뭔 일을 시켰는데 아니, 나는 그거 내 마음에 안 드니까 안 할 거예요. Por ejemplo, un jefe le pide que debe hacer esto y obviamente que no eh, coincidía lo que estaba pensando y le dice al jefe que no voy a hacer. 그럼 어떻게 됩니까? Entonces, ¿qué pasa ahí? 이제 그때부터 그 사람 회사 생활 어려워지겠죠? Y desde ahí le va a ir mal en el trabajo, 그죠? ¿cierto? 자, 교회 안에서도 En 마찬가지잖아요. la iglesia también, 어떤 사람이 신앙생활 잘할까요? ¿quiénes pueden llevar bien la vida cristiana? 순종하는 사람. Los que obedecen, 하나님 말씀의 명령이 딱 떨어지면 예하고 아니람이 되지 않는 사람. los que ven la voluntad del Señor y obedece teniendo solamente sí en sí.
¿sí? 그래서 Uno mismo. 우리가 교회 안에서도 순종이 되고 복종이 되는 사람이 신앙생활 잘하도록 되어 있습니다. Entonces los hermanos también que obedecen bien a la palabra de Dios, entonces también lleva bien la vida cristiana. 자, 성경에도 En 보면은 la Biblia también 많은 믿음의 선진들이 나옵니다. hay muchos antepasados de la fe. 그 믿음의 선진들의 공통적인 특징이 뭘까요? ¿Y cuál es la característica común de ellos? 예? 그죠. 순종하는 거. La obediencia. 근데 순종을 하는데 잘 봐봐요. 하나님 말씀하실 때 자기들이요. 그 하나님의 명령이 이해가 안 되는 것들이 너무 많았을 거예요. Cuando hablaba Dios, obviamente había un momento donde ellos no podrían comprender y entender. 납득이 안 돼. Significa que no podían aceptar. 그럼에도 불구하고 자, 그대로 순종한 Aún 겁니다. así ellos obedecían al Señor. 그러니까 그 이후에 순종하니까 자기가 납득이 안 되고 이해 안 됐던 것들이 하나님의 역사로 이루어지면서 어때요? 그 뜻을 알아가잖아요. Después de obedecer, Dios mostraba cómo Él estaba obrando por medio de esa obediencia que han hecho y ahí y ellos iban comprendiendo cuál es la voluntad de Dios verdadero. 여러분, 노아가 비는 내리지 않고 안개만 내리던 시대에 살았던 사람이잖아요. Noé estaba viviendo en una época, en un tiempo donde no caía ninguna lluvia, pero sí había nieblas. Sí. 근데 하나님이 노아에게 말씀하신 겁니다. Pero Dios le dijo a Noé, 이 세상에 죄악이 간영했으니까 내가 물로 심판할 y 거다. este mundo está ya llenó con maldad y juzgaré a este mundo. 그러니까 방주를 만들어라 말씀하신 Entonces 겁니다. le dijo que hiciera arca de Noé, arca, perdón. 자, 여러분, 노아가 이 말씀 이해가 됐을까요? ¿Acaso Noé podría haber comprendido esta palabra? 어때요? 합리적인 사고로 보면 이해가 안 되는 거잖아요. O sea, sé que nosotros podemos, si vemos con un concepto común, esto es difícil de comprender 그죠? lo que está 왜? diciendo. 태어나서 평생 한 번도 비를 온 적이 없는 겁니다. Porque desde su nacimiento nunca ha visto cómo es la lluvia. 그런데도 불구하고 노아는 어떻게 했습니까? Pero ¿qué es lo que ha hecho Noé? 하나님의 말씀한 대로 준행하였더라. Creyó en la palabra que Dios le había dicho. 그래서 히브리서 11장에는 뭐라고 말씀하고 Por eso Hebreo 있냐면 capítulo 11, ¿qué dice de él? 자, busquemos Hebreos capítulo 11 versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 여기 보면 믿음으로 노아는 그렇게 돼 있습니다. Aquí dice, por la fe Noé. 아직 보지 못한 일에 경고하심을 받았다고 돼 있는 거예요. Cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, 한 번도 보지 못한 비가 내릴 거라는 말씀을 들은 겁니다. así escuchó que va a caer agua que nunca había visto. 노아 상식으로는 이해가 안 되는 겁니다. Con su concepto común, esto era muy difícil de entender, 그죠? ¿cierto? 그럼에도 불구하고 노아는 방주를 예비했습니다. Pero aún así él con temor preparó el arca. 모든 사람이 심판을 받았을 때 노아와 자기 가족들은 구원을 받은 거예요. Todos los hombres fueron juzgados, pero se salvó él y su casa, su familia, 그죠? ¿cierto? 또 아브라함도 Y 마찬가지입니다. Abraham también.
갑자기 하나님이 너의 본토 친척 아버지 집을 떠나 이렇게 말씀하신 겁니다. Abraham dejó su tierra, su parentela y la casa de su padre. 아니, 내가 살고 있는 모든 터전을 다 놔두고 가라 이 Es 말입니다. decir, que él tenía que dejar todas las cosas que como él había vivido también, que fuera de ahí. 근데 아브라함 어떻게 했습니까? Pero Abraham, ¿qué es lo que ha hecho? 순종했잖아요. Obedeció. 조카 루카의 갈등의 시험에 있을 때도 말없이 좋은 땅은 내어주고 하나님의 약속을 따라서 장막에 거한 겁니다. Y él ha vivido en campamentos para guardar la promesa que Dios le había hecho, aunque tenía ese problema con Lot. 자, 그랬을 때 하나님이 그에게 약속한 모든 것을 다 이루어 Y 주셨습니다. así Dios cumplió todas las promesas que había hecho con él. 또 이삭을 바치라고 했을 때도 Y cuando le había dicho que le entregara a su hijo Isaac, 자, 여러분 아내하고 상의한 것도 없었습니다. ni siquiera conversó con su esposa. 그 명령이 주어지자마자 그 다음날 새벽에 떠났다고 돼 있는 거예요. Recibió ese orden, obedeció para sacrificar a Isaac. 하나님 말씀 앞에 순종했던 Es 겁니다. decir, que él obedeció ante la palabra del Señor. 그래서 믿음의 조상이 된 거잖아요. Por eso él ha sido antepasado de la fe. 자, 그 성경 속에 이 사람들 말고도 이삭, 야곱, 많은 믿음의 사람들이 나오는데, En la Biblia no solamente él, sino también sale Isaac y Jacob, muchas personas de la fe, 자, 이해할 수 없는 명령을 받은 게 많았습니다. pero varios que recibieron claramente hay algunos mandatos y órdenes que no podían entender ellos. 한결같이 납득할 수 없는 일들이 많은 거예요. Siempre eh, tenía los mandatos de Dios que parecían incomprensibles. 또 그 명령 보면은, 야, 이게 할 수 있을까? 이런 생각이 들 만한 충분한 그런 명령들을 하신 Y 겁니다. también daba mandatos que le hacían dudas, que le hacían tener dudas que realmente podríamos lograr hacer. 그럼에도 불구하고 그 하나님 명령을 A 따랐습니다. pesar de todos esos dudas que tenían, ellos siguieron a la voluntad de Dios. 자, 그 명령 순종하기를 좌로 우로나 우로나 치우치지 않고 순종의 길을 걸어갔던 겁니다. Entonces ellos andaban ese camino de la obediencia, ni desviando a la izquierda ni a la derecha. 자, 그 뒤에는 하나님이 역사하시고 그 명령하셨다면 그 명령의 결과도 하나님이 책임져 주실 거라는 확신이 있기 때문에 가능한 Es 거예요. porque ellos tenían esa fe de que Dios lo va a hacer todo, también Dios dará el resultado de esa obediencia. 자, 그러니까 하나님은 우리에게 구원받은 그리스도인에게도 마찬가지입니다. Entonces, Dios también con los salvos, 모든 것이 합력해서 선을 이룬다고 말씀하셨습니다. todas las cosas les ayudan a bien. 그 모든 것 속에는 좋은 것도 있고 안 좋은 것도 Y en 있고 esa todas las cosas está incluido cosas buenas y cosas malas, 기쁜 것도 있고 슬픈 것도 있습니다. cosas de alegría y de pena y tristeza. 자, 때로는 그 명령을 받고 그 길로 가기 위해서는 많은 고난의 길이 있고 핍박받는 길이 있을 수 A veces 있습니다. ese camino de la obediencia puede ser un camino de un camino perseguido, también con dificultades. 그런데 그 길을 그 명령대로 순종하고 나가면은 결국에는 하나님이 선으로 갚아주신다는 Pero 거예요. es importante que Dios nos devolverá y nos recompensará con el bien si es que obedecemos a la primera. 우리는 어떻게 해야 돼요? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? 그 명령대로 순종하고 나가면 되는 거예요. Tenemos que obedecer y seguir ese camino de la obediencia. 그 순종하고 나아갔을 때 그 능력의 하나님을 우리가 체험하게 되고
그리고 하나님이 내 삶 가운데 역사하고 계시다는 것을 깨닫도록 돼 있는 Y 겁니다. nosotros mismos, cuando obedecemos, podríamos sentir y experimentar a Dios Todopoderoso en nuestras vidas. 그래서 여러분 누가복음에도 보면은 자 베드로의 순종의 모습이 나오죠. En San Lucas también sale la obediencia de Pedro. 자, 여러분 베드로는 어부였잖아요. Pedro era pescador. 자, 그가 자기 경험에 의지해서 밤이 맞도록 수고해서 고기를 낚으려고 노력을 했습니다. Y él estaba pescando, ¿sí? Con toda su experiencia, ¿sí? 그런데 얻은 것이 하나도 없었다고 돼 있는 Y toda la 겁니다. noche, pero no había ningún pez. 그런데 갑자기 예수님이 오신 Pero 겁니다. justamente ahí llegó Jesús 예수님이 오셔가지고 하는 y le 얘기가 dice, 시몬에게 말을 합니다. 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 이렇게 말씀하신 겁니다. aquí está diciendo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. 자, 그렇게 했을 때 시몬 Entonces, 베드로가 뭐라고 대답했습니까? ¿cómo le respondió Simón? 자, Pedro. 찾아봅시다. Vamos a buscar. San Lucas capítulo 5, versículo 5 y 6. San Lucas capítulo 5, versículo 5 y 6. ¿Ya encontraron? Leamos juntos. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. 자, 선생이여, 우리들이 밤이 맞도록 수고를 하였으되 얻은 것이 없지만은 Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. 자, 이건 뭐를 의미합니까? ¿A qué se refiere esto? 자, 내 경험, Mi experiencia, 내 지식, mi conocimiento, 내가 가지고 있는 그 직업적인 그런 기준을 가지고 mis criterios del trabajo. 자, 밤이 맞도록 수고해서 물고기를 얻으려고 Han 했지만 estado trabajando duro para pescar, 얻은 것이 하나도 없었다 이 말입니다. pero no han pescado nada. 근데 예수님은 어부가 아니잖아요. Pero Jesús no era pescador, 그죠? ¿cierto? 그는 목수였습니다. Él era 목수인지, 아니요, 아니죠, 목수, 목수. carpintero, 그죠? ¿sí? 예수님 직업이 원래 목수예요, 목수. O sea, él trabajaba en esto 예. como carpintero, 근데 갑자기 자기는 평생 어부였는데 어부인 자기한테 말을 하는 거예요. pero él, o sea, le había dicho así que él era, toda su vida pescaba, pero un carpintero le decía que hiciera esto. 근데 이제 베드로가 예수님이 어떤 분인지를 알고 있었던 겁니다. Pero justamente Pedro sí lo había conocido. 그래서 선생이여 이렇게 말을 하고 있는 Por 거예요. eso le dice así, maestro. 야, 우리가 밤이 맞도록 수고하였을 때 얻은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. 결국 자기 의와 노력으로는 얻은 것이 하나도 없었지만은 Se no ha ganado nada, aunque trabajaba con su experiencia y con su propio pensamiento y conocimiento. 그분의 말씀대로 내가 하면은 반드시 결과가 주어질 것이라는 것을 그는 확신하고 있었던 Pero 겁니다. él tenía esa convicción de que podrán pescar mucho si es que lo hace según la palabra de Jesús. 그래서 어떻게 했습니까? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? 자기 경험으로는 이해가 안 되고 Aunque eso no podría comprender con su experiencia, 또 자기가 생각하는데
하고는 안 맞는 것이지만은 ni era algo que coincide lo que estaba haciendo, 자, 주님이 깊은 데로 가서 그물을 내리라고 얘기를 porque 했거든요. justamente estaba diciendo, boga mar adentro. 어부의 상식으로는 이해 안 되는 겁니다, 이거. Entonces, 물고기가 없는 거예요. con el conocimiento de pescador es algo que no pueden comprender esto, porque adentro no pueden pescar. 그럼에도 불구하고 말씀에 의지해서 그물을 내린 겁니다. Pero aquí echó la ley obedeciendo a la palabra de él, 자, de Jesús. 그러니까 어떻게 됐다고 돼 있어요? Entonces, habiéndolo hecho, ¿qué dice? 그리 한즉 고기를 내온 것이 심히 많아 그물이 찢어지는지라. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. 그러니까 자기는 어부인데 Entonces, él era pescador. 자기 경험 의지하고 그리고 자기 생각 의지해서 했을 때는 얻은 것이 하나도 없었습니다. Cuando él trabajaba con su experiencia, con sus conocimientos del trabajo y con su criterio, pero no ha pescado nada. 그런데 하나님 말씀 의지하니까 어떻게 됐어요? Pero más en la palabra de Dios, echó la ley que pasó. 고기를 내온 것이 심히 많아 그물이 Encerraron gran 찢어졌다. cantidad de peces y su red se rompía. 원래 물고기가 없는 곳에 그물을 내렸는데 근데 물고기가 가득 찬 겁니다. Donde no había ninguno peces, echaron la red y justamente encerraron gran cantidad de peces. 자, 여러분 순종해서 그물을 던졌지 않습니까? Se obedecieron y echaron la ley. 그것은 베드로가 할 일인 겁니다. Esto era el trabajo que debería haber hecho, es el trabajo que ha hecho Pedro, obedeciendo 그 그물 안에 a él. 물고기를 몰아넣은 것은 누가 한 일인가요? Pero ¿quién lo ha hecho? ¿Quién lo encerró esa cantidad de peces? 그건 주님이 하신 거예요. Dios lo había hecho. 그리고 그들 건져내는 것은 내가 또 하는 Y 겁니다. también había que sacar, y ese trabajo lo hacía Pedro. 그 물고기 누구 것 된 겁니까? 누구 거 같은 거냐? 누구 것이 됐냐고. Entonces, de quién son esos peces? 예? ¿De quién fueron esos peces? 베드로 거 된 거잖아요. Pedro. ¿Sí? 그죠? ¿Se entienden? 자, 여러분 잘 생각해 봐요. 순종하니까 하나님이 채우시잖아요. Es que obedeció él y Dios lo llenó, 그죠? ¿cierto? 그러니까 베드로는 아니라 함이 없는 거예요. Entonces, Pedro no ha sido ninguna vez no. 예만 되었던 게 베드로의 모습이었습니다. El aspecto de Pedro siempre tenía un sí en él. 그러니까 하나님이 채워주신 거잖아요. Por eso Dios llenó. 자, 그게 살아있는 믿음을 가진 자의 모습인 Y 겁니다. esos son aspectos de los vivos. 우리가 하나님의 말씀이 주어졌을 때 순종하면은 그건 살아있는 믿음이 되는 겁니다. Si nosotros obedecemos a la palabra del Señor, entonces nuestra fe va a ser fe viva. 그리고 살아계신 하나님이 그 가운데 능력으로 역사하시는 거예요. Y Dios que está vivo obrará sobre nosotros. 우리 시대에도 하나님이 모든 그리스도인들을 부르셨고, Hoy en día también Dios llamó a todos los cristianos 자, 그리고 하나님의 말씀을 주고 계십니다. y Dios está dando su palabra. 하나님의 명령을 주고 계신 겁니다. Dios está dando sus mandatos. 그랬을 때 하나님이 우리를 들어 쓰셔서 주님의 복음을 전하고 또 교회에 많은 일꾼 삼기를 원하고 계신 Se 겁니다. nos levantará el Señor y para predicar el evangelio y Dios nos quiere utilizar en la iglesia. 그 명령이 주어졌을 때 우리는 어떻습니까? ¿Qué hacemos nosotros cuando hay ese orden de Dios delante de nosotros? 예하고 아니라함이 돼서는 안 되는 거잖아요. Y nosotros no podemos decir sí y no. 근데 우리는 어때요?
Pero ¿qué hacemos nosotros? 항상 이유가 많죠. Generalmente, siempre tenemos muchas excusas. 아이고, 나는 바빠서 안 Es 됩니다. que lo que pasa es que estoy muy ocupado. 아, 이거 너무 힘들어서 안 돼요. Es demasiado difícil. 아, 이거 하려면 돈 많이 들어서 안 돼요. Que para hacer esto se necesita mucho dinero y por eso no puedo. 아이고, 가족들이랑 함께 해야 되는데요. Es que tengo que estar junto con mi familia. 아, 나 아니면 다른 사람 하겠지. Uno empieza a pensar que si no hago yo, el otro va a hacer. 여러 가지 이유로 우리는요, 하나님의 말씀이 주어졌음에도 불구하고 불순종할 때가 너무 많은 거예요. Nosotros desobedecemos con diversas excusas, 그런 모습이 돼서는 안 되는 겁니다. pero eso no está bien. 주님의 명령이 떨어지면은 우리는 어떻게 하면 돼요? Si tenemos los mandatos de Dios, ¿qué debemos hacer? 이해하고 나가면 되는 거예요. Solo decir sí y seguir nuestro camino. 그러면 나머지 뒤에 부분은 누가 책임지실까요? Y el resto de las cosas, ¿quién va a estar encargado? ¿Quién va a encargar el resto de las cosas? 주님이 책임져 주시는 거거든요. El Señor. 그러니까 말씀이 떨어지면 어떻게 해야 돼요? 즉각적인 순종하는 게 필요한 겁니다. Entonces, cuando hay la palabra del Señor, es necesario obedecer inmediatamente. 아브라함이 이삭 바치라고 했을 때 아침 일찍 일어나 갔다고 돼 있잖아요. Cuando Dios se le había ordenado a Isaac que sacrificara a su hijo, él se levantó muy temprano de la mañana y fue. 우리 시대에 하나님의 그 복음을 전하기 위해서 하나님이 사람들을 부르고 계시는 겁니다. Dios está llamando a los hombres para predicar el evangelio. 주님이 우리를 쓰시겠다고 말씀하고 계십니다. Dios nos está diciendo que nos va a utilizar él. 자, 그럼 우리는 어떻게 해야 됩니까? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? 아니, 하나님 나 말고 저 사람. Señor, es que no yo, sino que él puede utilizar a esa persona. 그렇게 해야 됩니까? ¿Acaso así debería ser nuestra palabra, nuestra respuesta? 그러면 안 되는 거잖아요. No debería ser así. 주님이 복음을 위해서 내가 누구를 보낼고 이렇게 하면은 우리는 어떻게 대답해야 됩니까? ¿Cómo debemos responder nosotros cuando Dios pregunta a quién envío para predicar el evangelio? 예? 어떻게 해야 됩니까? ¿Sí? ¿Cómo debemos responder nosotros? 다 아시죠? Todos saben, ¿cierto? 다 알지만 한번 찾아봅시다. Vamos a buscar, aunque saben. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Veamos juntos. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서. Aquí dice, heme aquí, envíame a mí. 주님이 나를 쓰시겠다고 하시면 내가 어떻게 하면 돼요? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando Dios me quiere utilizar? 주님, 내가 여기 있나이다. 나를 사용하십시오. Heme aquí, envíame a mí. 하나님이 나를 쓰시고자 했을 때는 하나님의 계획이 있고 뜻이 있는 겁니다. Si Dios me quiere utilizar, entonces el fondo ya está planificado Dios de cómo me va a utilizar. ¿Qué es lo 나는 que quiere hacer Él? 그 명령에 순종하고 내어 드리면 되는 거예요. Solo yo tengo que obedecer y entregarme a mí. 사용하는 것은 주님이 사용하시는 겁니다. El que me utiliza es Dios. 자, 우리가 성경에 자, 마가복음 1장 15절에 있습니다. 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 이렇게 말씀했습니다. San Marcos capítulo 1, versículo 1:15, dice así, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. 이 말씀에 순종해서 하나님 앞에 나왔을 때
Cuando uno obedece a esta palabra y está delante del Señor, 자, 죄짐이 떨어지고 영원히 구원받고 하나님의 백성이 된 겁니다. descargará todo el peso de sus pecados y podrá entrar al cielo eterno. 그러니까 주님이 부르셨을 때 나오게 되면은 그건 저주가 아니고 축복인 Si es 겁니다. que Dios nos llama y nosotros obedecemos a ese llamamiento, entonces no recibiremos la maldición, sino la bendición. 이 말씀에 순종했을 때 축복이 주어진 거잖아요. Recibimos la bendición al obedecer a esta palabra. 그런 것처럼 하나님의 다른 말씀도 순종하면 모든 축복이 내게 오도록 돼 있다는 걸 우리는 생각해야 됩니다. Así también nosotros tenemos que pensarse que obedecemos en otras palabras también que Dios nos dice, entonces recibiremos la bendición de Él. Primera de Pedro, busquemos, capítulo 1, versículo 22. Leamos juntos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. 자, 여기 보면 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 그랬습니다. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. 진리가 뭐예요? ¿Qué es la verdad? 하나님 말씀이잖아요. La palabra de Dios, 예수님이잖아요. a Jesús. 진리를 순종했다. 이 말은 하나님의 말씀을 받고 그 말씀을 아멘하고 그대로 받아들였다는 얘기입니다. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, significa que uno obedeció a la palabra de Dios y recibió al Señor y ha sido purificado y así recibió su salvación. 그렇게 했을 때 너희 영혼을 깨끗하게 하여 그랬습니다. Y aquí dice, eh, habiendo purificado vuestras almas. 그래서 주님의 진리를 순종한 마음으로 받아들이면 Entonces, cuando uno recibe la palabra del Señor con la obediencia, 거듭나는 역사가 우리 가운데 이루어지게 돼 있는 겁니다. entonces va a haber la obra de renacer. 그래서 여기 23절에도 그랬습니다. Entonces, versículo 23 también. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 주님의 진리의 말씀에 순종하게 되니까 Si uno obedece a la palabra de verdad, 영혼이 깨끗해지고 거듭나게 된 겁니다. su alma, su espíritu, su alma ha sido purificado, 그다음에 깨끗해지고, 거듭나게 된다. y será renacido. 자, 복음에 순종치 않는 것은 Si no obedece a la palabra 복음을 받아들이지 않는 y 거잖아요. al evangelio, significa que desobedece, es decir, que no acepta el evangelio. 결국 기다리고 있는 것은 뭡니까? Entonces, al final, ¿qué es lo que le está esperando? 심판과 멸망이잖아요. El juicio y la destrucción. 하나님이 모든 사람 앞에 생명의 길과 사망의 길을 놓으셨습니다. Dios ha dado en dos caminos a todas las personas, el camino de la vida y de la muerte. 하나님은 하나님의 생명의 길을 선택하고 순종하기를 원하시는 거예요. Y Dios quiere que nosotros pudiéramos elegir el camino de la obediencia. 자, 우리가 복음에 순종할 때 우리 영혼에 큰 기쁨이 생기게 돼 있습니다. Porque al obedecer a la verdad, entonces nuestras almas pueden tener la alegría, el gozo. 그리고 내 마음속에 성령이 들어오시게 되고 Y también entrará el Espíritu Santo en nosotros 그 큰 구원의 확신이 내 마음속에 들어온 것을 경험하게 되는 거예요. y experimentaría la convicción de que el Espíritu Santo ya mora en nosotros. 그는 순종하는 사람만이 경험할 수 있는 겁니다. Solamente los que obedecieron pueden experimentar esto. 그리고 구원받은 사람에게 하신 말씀이 주 안에 거하란 말씀이 있습니다. Además,
Dios le ha dicho a los salvos, permaneced en mí, 내 안에 거하라. permaneced en mí, 주님이 계신 그곳에 함께 하라는 얘기입니다. significa que hay que obedecer, hay que permanecer en donde está el Señor. 주님이 어디에서 역사하고 ¿Dónde 계시죠? Dios, dónde el Señor está obrando ahora? 교회 가운데 역사하고 Dios 계시잖아요. está obrando en la iglesia, en medio de la 그러니까 iglesia. 이 말씀에 순종해서 내가 교회 가운데 거하면은 그 뒤에 하나님이 약속하신 모든 약속들이 내 삶 가운데 이루어지도록 돼 있는 Si 거예요. obedecemos y permanecemos en la iglesia, entonces todas las palabras de la promesa de Dios cumplirá en mi vida. 내 안에 거하라. Permaneced en mí, 그러면 나도 너희 안에 거하리라. yo en vosotros. 내가 교회 안에 거하면은 주님이 내 삶 속에서 함께 하시는 거예요. Sé que permanezco en la iglesia, entonces Dios estará conmigo. 그러면 그 안에서 모든 공급이 있고 Sí, entonces seré suministrado todo 그걸 통해서 열매가 맺어지고 y también llevaré los frutos. 모든 것이 풍성한 삶을 살아갈 수 있게 해 놓으신 거예요. Viviré abundantemente. Así Dios había hecho por nosotros. 그 명령에 순종한 사람에게 주어지는 축복이 다 내 것이 되는 겁니다. Todas las bendiciones que recibirán de los obedientes serán míos, si es que obedezco a esa verdad. 주님 안에 거할 때 주시는 축복이 실제적인 열매인 거예요. La bendición que Dios da permaneciendo yo en la iglesia es los frutos. 구원의 열매도 맺을 것이고 También los frutos de la salvación, 신앙의 성장의 열매도 맺어가게 돼 있는 también de 겁니다. mi vida cristiana. 이거는 교회당 왔다 갔다 하는 걸 말하는 게 아닌 Esto no 거예요. se refiere que participa y, y va y regresa. 여러분 교회당 아무리 많이 나와도 Aunque 붙어 있지 uno, 않는 사람이 있을 수 있는 겁니다. aunque uno viene constantemente a la iglesia, pero no está permaneciendo realmente. 어떤 사람일까요? ¿Quiénes son ellos? 형식적으로 종교 생활하는 사람. Los que llevan su vida religiosa. 자기 중심을 하나님께 드리지 않고 Es decir, que no entrega al Señor su interior, 내 육신만 왔다 갔다 하는 사람이 solamente su carne viene y va. 그런 사람들에게는 실제적인 열매가 맺어질 수가 없는 겁니다. Y ellos obviamente no pueden llevar los frutos efectivamente. 실제로 내 마음을 하나님께 드리고 Porque si uno debería, porque uno de verdad tiene que entregar su corazón al Señor 교회에 마음을 두고 y poner su corazón en la iglesia 주님의 행하시는 일에 마음을 두고 y da toda su corazón en la obra que hace el Señor. 그 가운데 내가 동참되어졌을 때 Y si permanezco participo en esa obra, 그랬을 때 실제적으로 모든 것을 공급하신 하나님을 체험하도록 돼 있는 겁니다. entonces de verdad uno puede experimentar a Todopoderoso de nuestro Dios. 그러니까 자기가 실제로 경험하는 거니까 Entonces uno mismo tiene que experimentar esto. 자기가 바뀌어진다는 것을 깨닫도록 돼 있는 겁니다. Por esa causa, ¿qué es lo que pueden ver en su vida? El cambio. 그러니까 실제적으로 내가 그걸 경험하면서 Si yo 다른 estoy, 사람들이 구원받는 것을 보면은 si yo estoy experimentando y veo cómo están recibiendo la salvación las almas perdidas, 그것이 참된 기쁨이 되고 y esto sería el gozo verdadero para mí 참된 감사가 나올 수가 있는 거예요. y agradecimiento verdadero. 그래서 우리가 성경대로 하지 않으면은 Por eso, si nosotros no hacemos conforme a la palabra de Dios, 순종하지 않는 것이라고 말씀을 하고 있는 거예요. está diciendo que estamos desobedeciendo. 그렇잖아요. ¿Sí o no? 여러분 진실로 우리가 믿고 나가지 않으면은 복음이 우리 안에 이루어질 수가 없습니다. Si nosotros no creemos de verdad, entonces el evangelio no puede cumplir en nosotros. 지식으로 아는 것이 믿는 게 아닌 거예요. Porque no es creer teniendo solamente el conocimiento. 그건 순종하는 게 아니거든요. Porque eso no es obedecer de verdad. 그건 아는 겁니다. Es solamente conocer nada más. 실제로 복음을 받아들이고 순종한다는 것은 마음으로 받아들여야 되는 거예요. Solamente tiene que aceptar con el corazón, ¿sí? El evangelio.
그랬을 때 복음이 자기 안에 이루어지는 porque 겁니다. así de verdad ese evangelio cumple en su corazón. 붙어 있는 것도 마찬가지인 거예요. También pasa lo mismo con permanecer. 주님 명령이 내 안에 거하라였습니다. El mandato del Señor es permanecer en mí. 그렇다면 Entonces, 내가 마음을 다해서 그 안에 붙어 있는 것이 필요한 yo 겁니다. tengo que permanecer con todo mi corazón. 또 주님이 지상 최대의 명령으로 주신 게 만민에게 복음을 전파하였습니다. Y el mandamiento más grande que Dios nos ha dado a los cristianos salvos es predicar el evangelio a todas las naciones. 이 말씀에 순종했을 때 축복이 주어지는 Y 거예요. al obedecer en esta palabra, tendremos la bendición. 여러분, 우리가 주님의 명령이 주어졌을 때 그 명령을 잘 곱씹어 봐야 되는 겁니다. Nosotros tenemos que recordar siempre si cuando haya el orden y el mandato del Señor. 만민에게 복음을 전파하라. Dice, predicad, id y predicad a todas las naciones. 그 명령이 내 마음속에 박혀져 있어야 되는 거예요. Y esta palabra debe estar como grabado aquí en nuestro corazón. 그리고 그 명령을 받은 순간부터 나는 복음을 전하는 자가 돼야 되는 Al 거예요. momento de recibir ese mandato, nosotros tenemos que ir predicando el evangelio. 그랬을 때 그 과정 속에 하나님이 나와 함께 역사하고 계시다는 걸 또 느끼게 되는 Porque 거예요. así uno puede experimentar en este proceso de la evangelización. 그랬을 때 주님께서 영혼들을 붙여주시고 Que Dios está con nosotros y así Dios nos dará las almas 그리고 그 영혼들이 거듭나는 것을 내가 경험하도록 y, 돼 있어요. y yo experimentaré cómo esas almas reciben la salvación. 그리고 그 영혼이 거듭남으로 말미암아 주어지는 축복이 내게도 주어지게 돼 있는 Y 겁니다. además esas bendiciones que reciben ellos, también la recibo yo. 그래서 내가 주변 사람 만났을 때도 Por eso cada vez que yo me encuentro con mis alrededores, 내 마음속에 이 명령이 팍 박혀 있으면은 이 내 입에서 뭐부터 나올까요? ¿qué saldrá de mi boca si es que realmente está grabado ese mandato del Señor en mi corazón? 뭐부터 나와요? ¿Qué es lo que diría primero? 하나님의 얘기가 나오도록 돼 있는 거예요. La palabra de la historia de Dios. 복음을 전하는 말들이 na오게 돼 있는 거예요. Del Evangelio, la palabra del Evangelio saldrá de mi boca. 우리 주님 믿음으로 말미암아 주어진 모든 좋은 것들이 내 입술을 통해서 나오게 돼 있는 거예요. Todas las cosas que obtuve saldrán de mi boca. 여러분, 그 말씀의 명령에 내가 순종한다면 Sé que obedezco en esta palabra. 하나님은 모든 것을 풍족하게 채워주신다는 것을 우리는 생각해야 됩니다. Dios llenará abundantemente todas las cosas y en todo. 그래서 우리가 말씀 앞에 순종하는 삶을 살아간다는 것만큼 중요한 게 없는 거예요. Entonces no hay otra cosa más importante que obedecer en la palabra del Señor. 자, 그리고 하나님은 Entonces Dios, 어떤 종류의 순종을 원하실까? ¿qué tipo de obediencia quiere? 자, 주님이 그랬잖아요, 베드로에게. Dios, el Señor les dijo a Pedro, 깊은 데로 가서 그물을 내리라. boga mar adentro y echad la red. 그럼 어떻게 하면 됩니까? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? 깊은 데로 가면 돼요. Solo hay que ir adentro 그렇잖아요. del mar. 내 상식으로는 깊은 데 가면 물고기가 없어. O sea, mi conocimiento es que no va a haber ningún peces ahí. 그럴지라도 명령이 주어졌으니까 어떻게 하면 돼요? Aún así recibí yo los mandatos, entonces, ¿qué debo hacer? 깊은 데로 가면 돼요. Solo tengo que ir allí. 내리면 돼요. Y solo tengo que echar la red. 주님의 명령에 철저하게 순종하는 것을 하나님은 원하시는 겁니다. Dios quiere que nosotros podamos obedecer completamente en Él. 그러니까 순종할 때도 Entonces, al obedecer también, 그냥 하는 신용만 하면 안 되는 겁니다. no es solamente como intentar, 이거 하나님 앞에 하는 거잖아요. sino que ustedes están haciendo ante el Señor, ante Dios. 그러니까 어떤 일을 하든지 주님의 일을 할 때는
마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 하는 것이 돼야 됩니다. Entonces, todo ustedes están haciendo delante de Dios, por lo tanto, hay que hacer con todo su corazón, con toda su voluntad y con toda su fuerza. 여러분, 신앙생활이라는 것은 La vida cristiana 대충 해가지고 되는 문제가 아닌 거예요. no puede llevar esforzándose así como más o menos. 인생을 거는 것입니다. 인생을. La vida cristiana es entregar su vida. 자기의 모든 것을 거는 거예요. Tiene que entregárselo todas sus cosas. 모든 운명을 하나님 앞에, 하나님 말씀 앞에 거는 겁니다. ¿Por qué? Porque hay que encomendar a Dios el destino final en Dios, ante la palabra de Dios también. 여러분, 진리의 길을 걸어간다는 것은 Andar en el camino de la verdad 대충 해서 걸어가는 길이 아닌 no 겁니다. puede andar sin esfuerzo, 예수님이 진리라고 돼 있습니다. porque Jesús es verdad. 예수님을 위해서 자기 전부를 거는 거예요. Uno tiene que invertir todas sus cosas para el Señor, 우리가 para Jesús. 진리가 아니라면 그 길을 갈 필요가 없습니다. Si no es el camino de verdad, entonces no es necesario nosotros andar en ese camino. 철저히 할 필요도 없는 겁니다. Tampoco es necesario ser perfecto en esto. 그런데 진리가 확실하다면 어떻게 해야 됩니까? Pero si es la verdad y es clara, 철저하게 하는 것이 필요한 거예요. necesitamos realizar todas las cosas perfectamente y completamente. 다른 사람이 어떻게 하나 이거 볼 필요 없습니다. No hay que ver otros, cómo están haciendo otros. 내가 이것이 참된 진리다라고 생각되면은 그 진리 가운데 순종하고 나가면 되는 거예요. Si yo mismo decido que es verdad, veo que realmente es verdad en mí, entonces solo tengo que invertir y hacerlo. 아브라함에게 너희 본토 친척 아비의 집을 떠나 내가 내게 지시한 땅으로 가라. 그 말씀이 떨어졌을 때 그대로 떠나면 되는 거예요. Y a Abraham dijo que fuera de su tierra y su parentela, de su casa de su padre, ¿sí? A donde que nunca había conocido. Y él solamente obedeció. Y así tenemos que hacer. 하나님이 이사야에게 3년 Dios, 동안 옷을 벗고 다니라 그랬거든요. Dios le dijo a Isaías que andara desnudos, sin ropas. 한번 생각해 봐요. 상상이 됩니까? ¿Puede imaginarlo? 근데 이사야는 어떻게 했어요? Pero ¿qué ha hecho? ¿Cómo ha hecho Isaías? 순종의 사람이었거든요. Era obediente. 이 말씀에 순종했습니다. Él obedeció en esta palabra. 에스겔에게도 한쪽으로 얼마 동안 누워 있어라 그랬습니다. A Ezequiel también Dios le dijo que estará acostado mirando hacia un lado solamente. 그러니까 어떻게 했어요, 에스겔이? ¿Y qué es lo que ha hecho Ezequiel? 그대로 했습니다. Obedeció, literal como había dicho. 그거 쉬워요, 어려워요? ¿Es fácil o difícil? 그거 어려운 거잖아요. Es muy difícil. 그런데 그대로 한 겁니다. Pero ha hecho literal como le había dicho. 근데 사울은 어떻게 했습니까? Pero Saúl, ¿qué es lo que ha hecho? 아말렉 진멸하라 그랬는데 어떻게 했습니까? Que conquistara todo Amalek. ¿Y cómo ha hecho? 그렇게 하지 않았잖아요. Él no ha hecho todo, no ha hecho completo ese trabajo. 하나도 남김없이 진멸하라 명령했습니다. Que matara a todos, todo de Amalek. 그런데 사울은 어떻게 했어요? Pero ¿qué hizo él? 자기 보기에 좋은 것은 남기고 Dejó cosas buenas que se veía bien. 온전한 순종이 안 된 겁니다. Y a él no ha sido una obediencia completa. 자기 생각이 들어가고 자기 기준이 들어간 거예요. Porque él metió su pensamiento y su criterio. 하나님 보실 때 아말렉에게 속한 것은 좋은 것이 하나도 없는 겁니다. Obviamente no había ninguna cosas buenas, ninguna buenas cosas en Amalek ante ojo de Dios. 근데 사울 보기에는 좋은 것으로 보인 거예요. Pero ante ojos de Saúl, obviamente, habían cosas buenas. 그러니까 그걸 남긴 겁니다. Y lo dejó. 그건 순종이 아니죠. Eso no fue la obediencia, aunque lo había hecho. 여러분, 하나님이 원하시는 순종은 온전한 순종을 원하시는 겁니다.
Dios necesita de nosotros que obedezcamos completamente, 철저하게 말씀 문자 그대로를 원하시는 거예요. tal como, literal como está escrito cada palabra y cada letra, 그렇잖아요. ¿sí? 그래서 우리가요, 우리에게도 하나님의 어떤 말씀이 주어질 때가 있습니다. Siempre a veces, siempre también nos da la palabra del Señor. 예, 말씀이 주어지면 우리는 어떻게 하면 돼요? ¿Y qué debemos hacer nosotros? 그 말씀 문자 그대로 순종하면 되거든. Tenemos que obedecer tal como esa letra que está escrito aquí en la Biblia. 그런데 우리는 항상 어떤 생각을 갖습니까? Pero siempre que pensamos primero nosotros. 아, 예, 그렇죠. Así, Señor. 그렇게 해놓고, Y 그런데요. luego dice, 그러면서요. 아이고, 내 상황은 이렇고요. pero mi situación está 내 así. 환경은 이렇고요. Mi ambiente es así. 그렇게 하고 싶은데 내가 이러니까 못해요. Yo quiero hacer, pero yo estoy así, entonces no puedo. 이건 순종 Y 아니잖아요. eso no es la obediencia. 그렇지 않습니까? ¿Sí? 주님이 몰라서 그런 말씀 주셨겠어요? ¿Acaso Dios no los conoce? Todo de usted. 내 상황, 내 환경 모릅니까? ¿Acaso Dios no sabe mi situación, mi ambiente? 다 아십니다. Dios sí sabe todas las cosas. 아심에도 불구하고 그 말씀을 주신 거예요. Sabe todo, pero aún así me mandó esos órdenes. 그러면 내 상황과 환경 볼 것이 아니고 Entonces, no es mirar yo ahora mi situación en que estoy o el ambiente 그 말씀 그대로를 순종하고 나가는 것이 필요한 y 겁니다. solo tengo que obedecer, literal como está escrito. 그죠? ¿Sí? 그래서 하나님 앞에요. 말씀이 주어지면 그 말씀만 붙잡는 것이 필요한 겁니다. Es necesario aferrar solamente la palabra si está dada delante de nosotros. 자기 환경 바라보면 안 됩니다. No mirar la situación que está. 자기 상황 바라보면 안 됩니다. No mirar el ambiente que está alrededor de mí. 자기 기준 가지고 있으면 안 되는 거예요. No hay que tener mi propio criterio. 그리고 내려놓고 말씀대로 Yo 순종하면 solo 되는 tengo que 거예요. dejar y obedecer. 그러면 그 가운데 주님이 역사하시는 거예요. Entonces Dios obrará en medio de esa obediencia. 환경 바꿔 가십니다. Él va a cambiar los ambientes. 상황도 바꿔 주신다. Él va a cambiar las situaciones. 모든 것이 선이 되도록 하나님은 결과를 주시게 돼 Porque 있습니다. siempre Dios va a dar el resultado que es el bien, juntando todas las cosas, 그러니까 buena y 우리는 mala. 순종하면 되는 Por 거예요. eso nosotros debemos obedecer solamente. 그래서 주님 말씀 앞에 우리가 예하고 나가잖아요. Entonces, ante la palabra del Señor, si nosotros hacemos diciendo sí, 그러면 그 뒤부터 복잡한 일이 생기지 않도록 돼 있는 거예요. nada se va a complicar aquí en adelante. 왜? ¿Por qué? 주님이 해결해 가시니까. Porque el que soluciona es el Señor, no yo. 그리고 우리가 순종할 때 아까도 말씀드렸죠. 즉각적인 순종해야 됩니다. Y nosotros debemos obedecer, pero inmediatamente. Salmos capítulo 119. versículo 60. Versículo 60. Leamos juntos. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. 자, 여기 보면 그러잖아요. Aquí dice, 주의 계명을 지키기에 신속히 하고 me apresuré, dice, 지체치 않았다고 돼 y no me 있습니다. retardé en guardar tus mandamientos. 그래서 여러분 하나님이 제자들을 부르실 때 Y cuando Jesús llamó a los discípulos, 자, 베드로에게 나를 따르라 그랬습니다. 내가 사람을 낚는 어부가 되게 해야겠다. que le había dicho a Pedro que tú serás pescadores de los hombres. 자, 그러니까 어떻게 했습니까? ¿Y qué es lo que ha hecho Pedro? 저희가 곧 그물을 버려두고 예수를 쫓았다고 돼 있는 거예요. Y 찾아봅시다. vamos a buscar San Mateo capítulo 4.
del versículo 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. 자, 이게 보면 뭐라고 되어 ¿Y 있습니까? qué dice? 저희가 곧 그물을 버려 두고 예수를 쫓으니라. Dejando al instante las redes, le siguieron. 그러니까 주님 부르시면은 다른 이유가 없는 거예요. Entonces, cuando el Señor le llamó, y no había otras razones. 주님의 말씀을 주셨을 때는 다른 이유가 없는 Si 거예요. Dios me dio la palabra, entonces no hay otra razón. 부르실 때 바로 순종하고 나가는 거. Dejando al instante 그죠? significa obedecer inmediatamente. 그래서 여기 San Lucas capítulo 9, versículo, del versículo 59 al 62. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. 주님이 부르신 거예요. El Señor lo llamó. 그러니까 내가 먼저 가서 부친에게 부친을 장사하게 허락해 주. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. 그랬을 때 주님이 말을 Y 합니다. el Señor le dice, 죽은 자들로 자기 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 전파해. deja que los muertos entierren sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. 자, 여러분 장사 지내지 말라는 게 아니잖아요. No está diciendo que no entierren. 뭐가 먼저냐 이 말입니다. Entonces está diciendo aquí, es importante aquí saber cuál es el primer prioridad. 주님의 명령이 주어졌으면 뭐가 먼저냐 이 말입니다. Si está dado el mandato del Señor, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? 먼저 즉각적으로 행해야 될 게 있고 나중에 해야 될 게 있는 겁니다. Hay cosas que hay que hacer inmediatamente y luego hacer otras cosas. 그렇잖아요. ¿Sí o no? 그래서 하나님 앞에 우선순위를 두고 먼저 그것부터 순종하는 것이 Por 필요한 eso yo tengo 겁니다. que priorizar primero en el Señor y hacerlo inmediatamente. 자, 그리고 또 주님은 강제적으로 순종하라고 말씀하고 있지 않습니다. Y el Señor no nos está obligando que obedezcamos, perdón. 자, 여러분 주님을 사랑하는 마음으로 자발적인 순종을 원하고 Dios 계십니다. quiere que nosotros podamos obedecer con el corazón voluntario y amando al Señor. 헌금할 때도 자발적으로, Por ejemplo, hacer la ofrenda también voluntariamente. 봉사도 자발적으로, El servicio también uno tiene que hacer con el voluntario. 모임에 나올 때도 자발적입니다. Venir a las reuniones también voluntariamente tiene que ir. 언제 우리가 이런 자발적인 마음으로 하나님의 일을 순종할 수 있을까요? ¿Cuándo realmente podemos hacer con todo nuestro corazón voluntario las 주님을 cosas 향한 de- 사랑의 마음이 있었을 때입니다. Cuando tenemos en nuestro corazón el amor hacia el Señor? 주님으로 즐거워할 수 있는 마음이 됐을 때 자발적인 것이 되는 거예요. Si realmente nosotros podemos gozar por el Señor, podemos tener el corazón voluntario. 그러니까 우리가 처음 주님의 사랑을 받았을 때
Cuando recibimos el primer amor del Señor, 우리가 주님을 향한 사랑도 컸잖아요. teníamos el amor inmenso. 그러니까 모든 것을 행했을 때 감사함으로 차원하는 마음을 가지고 순종했습니다. Por eso obedecíamos, ¿cierto? Con todo nuestro corazón voluntario. 근데 점점 시간이 Pero 지나면서 pasando el 사랑의 마음이 tiempo, 식어지면 어떻게 se 됩니까? enfriaba el amor hacia el Señor. ¿Qué pasaba ahí? 의무감으로 하는 것이 발생될 수 있는 거예요. Uno hacía sintiendo como obligación. 자, 그렇게 돼서는 안 됩니다. Y eso no debería pasar. 자원하는 마음으로 하나님께 드려야 되는 거예요. Nosotros tenemos que entregar todo al Señor, pero con un corazón voluntario. 자원하는 마음으로 순종하는 모습이 돼야 되는 Es decir, 겁니다. que tenemos que obedecer al Señor con el corazón voluntario. 근데 그 순종하는 마음이 그냥 그래. 생기는 게 아닙니다. Pero ese corazón voluntario que quiere obedecer no nos da automáticamente o naturalmente, 말씀을 충분히 듣고 sino que uno tiene que escuchar bien, suficientemente 항상 말씀을 la 찾고 palabra 있을 de 때, Dios y uno esté cerca de la palabra del Señor. 그랬을 때 여러분 우리가 항상 순종하는 마음이 자원하는 마음으로 순종하는 것이 되는 겁니다. Y 자원하는 마음으로 순종할 수 있다. 그렇죠. En ese entonces podemos obedecer con el corazón voluntario. 자, 우리가 주일 말씀 드릴 때도 잘 봐봐요. Por ejemplo, vean cuando escuchan la palabra el día domingo. 앞에서 말씀 들은 사람하고 뒤에서 말씀 들은 사람하고 어떤 사람이 신앙생활 더 잘할까요? ¿Quién está llevando bien la vida cristiana? ¿Los que están escuchando la palabra aquí adelante o aquí allá atrás? 예? 어떤 사람이 신앙생활 더 잘할까요? ¿Quién realmente está llevando bien la vida cristiana? 앞자리에서 집중해서 듣는 사람. Los que están escuchando la palabra, pero adelante poniendo toda su atención. 그렇잖아요. ¿Sí? 뒤에 앉아 있으면 말씀에 집중이 안 됩니다. Los que están atrás, obviamente no puede prestar 100% atención a la palabra. 뒤에 앉아 있으면 뭐부터 합니까? ¿Qué es lo que hace primero? 오늘 누구 왔네? ¿Oh? Empieza a ver, observa, hoy día vino tal persona, 오늘 누구 안 왔네? hoy día no vino tal persona, 오늘 몇 명 왔네? hoy cuántas personas vinieron. 사람 숫자 세다가 Uno contando la cantidad de la persona 말씀 놓치는 경우가 많아요. pierde también las palabras. 여러분 그러면 안 됩니다. Eso no está bien. 베드로가 순종할 수 있는 가장 큰 근거는 말씀을 듣는 중이었습니다. El base de que Pedro pudo obedecer fue que él estaba escuchando la palabra de Dios. 말씀에 의지해서 그물을 내렸잖아요. Mas en tu palabra echaré la red. 말씀을 가까이 하고 있었을 때, Y estaba cerca de la palabra de Dios. 말씀의 능력을 믿고 있었을 때, Estaba creyendo completamente el poder de la palabra. 말씀을 가까이 하면 그 말씀에 얼마나 큰 능력이 있는지를 알게 돼 있습니다. Podrá saber que realmente la palabra tiene el poder. 그리고 하나님이 그 말씀을 반드시 이루시는 분이라는 것을 깨닫게 돼 있는 También 거예요. podrá comprender que Dios es quien puede cumplir 100% como dice la palabra. 그랬을 때 그 말씀의 명령에 따라 자원하는 마음으로 순종할 수가 있는 겁니다. Entonces ahí sí uno puede obedecer con el corazón voluntario. 여러분, 말씀을 가까이 하지 않으면 Si uno no se acerca a la palabra de Dios, 자기 머리를 의지하게 돼 있는 거예요. uno se confía en su conocimiento. 자기 상황 붙잡고 자기 환경 붙잡게 돼 있는 겁니다. Empieza a aferrar situaciones y ambientes que está alrededor de mí. 베드로가 하나님 말씀 붙잡지 않았으면은 깊은 데로 갈 수가 없는 겁니다. Si Pedro no hubiera aferrado a la palabra del Señor, entonces no hubiera ido al mar adentro. 그래서 말씀에 의지하여 그렇게 돼 있잖아요. Por eso dice así, más en tu palabra. 자기 경험 의지한 게 아니었잖아요. No es que confió en su experiencia, propia experiencia, 자기 생각 의지한 게 아니었습니다. tampoco en su pensamiento, 말씀 붙잡았던 거예요. sino aferró a la palabra. 그랬기 때문에 깊은 데로 가서 그물을 내릴 수 Por 있었던 eso 겁니다. fue, ¿cierto? El mar hacia adentro
y echó la red. 그러니까 우리가 신앙생활을 해나가는 데 있어서도 살아가면서 말씀을 의지할 것인가, 상황 붙잡을 것인가. Entonces nosotros 항상 갈등이 생깁니다. siempre tenemos esos dos caminos. Tengo que ver las situaciones y ambientes o tengo que confiar en la palabra que está delante de mí. 주님 의지할 것인가, 염려함으로 사로잡힐 것인가. ¿Voy a aferrar a Dios o voy a afanarme con la situación y ambiente en donde estoy? 그때 주님이 말씀합니다. Ahí el Señor dice, 자, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 아무것도 염려하지 말고. Aquí dice, por nada estéis afanosos. 네 상황과 환경이 염려함이 주어질 수 있는 환경이라 할지라도 Aunque la situación y el ambiente provoca afanes, 자, 그거 붙잡지 no 말아라. hay que aferrarlos. 오직 주님 의지하고 Solo confiando en el Señor. 말씀이 명백하면은 그 말씀 붙잡고 Si 순종해라. la palabra está clara, entonces tenemos que aferrarla y seguir con esa palabra obedeciendo. 그러면 모든 지각에 뛰어난 하나님이 이루시고 평강 가운데 지켜주시는 겁니다. Y justamente dice así, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. 그래서 상황이나 경험 의지하지 말고 Entonces, no es confiar en la situación o ni mirar el ambiente en que estoy, 하나님 말씀 붙잡고 하나님 약속 믿는 쪽으로 마음을 정하고 나가야 되는 겁니다. sino buscar la promesa de Dios para obedecer la palabra que está dada delante de mí. 자, 우리가 하나님 앞에 마음을 정해야 됩니다. Por lo tanto, nosotros tenemos que proponer nuestro corazón delante de Él. 시편 108편 1절에 그랬습니다. 하나님이여 내 마음을 정하였사오니 그랬습니다. Salmos capítulo 108, versículo 7 y 9. 아니, 108 Ah, versículo 1. ah. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. 내 마음을 정하였어. Aquí dice, mi corazón está dispuesto. 어디에다가 마음을 정해야 될까요? ¿Dónde había puesto su corazón? 하나님의 말씀을 믿는 쪽으로. Creer en la palabra, 하나님 의지하는 쪽으로. hacia donde yo pueda confiar en Él. 그래야 흔들림이 없는 Y 겁니다. así no estará moviendo si no puedo estar firme. 자, Salmos capítulo 108 versículo 13. En Dios haremos proezas y Él hollará a nosotros, nuestros enemigos. 여러분 하나님을 의지하고 용감히 행하리니 그랬습니다. En Dios haremos proezas. 여러분 과거 이스라엘 백성이 하나님이 약속하신 땅이 가나안이었습니다. Antes Dios le había dado la tierra de Canaán como la tierra prometida. 그래서 막상 들어가서 싸워보니까 쉬운 싸움이 아닌 거예요. Por lo tanto, ellos entraron, pero esa guerra no fue fácil. 그런데 그들이 하나님을 의지하고 나가서 싸우니까 결국은 이겼다 이 말입니다. Pero confiaron en Dios y empezaron a conquistar y al final ganaron. 그러니까 우리가 어떤 일이 있을 때마다 Entonces, cada acontecimiento que ocurren en nuestra vida, 주님 의지하고 nosotros tenemos que confiar en 주님 el 말씀에 Señor 따라서 순종하고 y 나가면 obedecer
En la palabra de Dios, 주님이 함께 싸워주시는 거예요. Dios es quien pelea conmigo juntos. 그리고 결국은 승리하도록 해주시는 Y 겁니다. Él que me da la victoria. 그러잖아요. ¿Sí? 그래서 상황 바라보고 환경 바라보면 절대 순종 못합니다. Entonces, si miramos la situación, si miramos, si nos preocupamos el ambiente, entonces jamás podremos obedecer bien al Señor. 하나님이 순종함으로 주시겠다고 하는 모든 축복도 내 것이 될 수가 없는 거예요. Por lo tanto, tampoco serán mías todas las cosas que Dios ha preparado por mí. 이스라엘 백성이 불뱀에 물렸을 때 Cuando todo el pueblo fueron mordidos por el serpiente ardiente, 여러분 그때 노뱀을 만들어서 걸고 쳐다보라고 그랬잖아요. Dios, 그러면 낫는다고. Dios le dijo que levantara el serpiente de bronces, que lo mirara. 이해가 됩니까? 상식적으로? ¿Pueden entenderlo esto? 이해가 안 되잖아요. Con con su conocimiento o concepto común puede entender eso. ¿Realmente al mirar podrá ser salvo? 이해가 안 되잖아요. ¿Podrá estar sanado también? 이해돼요? 안 돼요? ¿Podría entender? 안 되잖아요. No. 그런데 결국 쳐다본 사람은 어떻게 됐습니까? Pero al final todos los que lo miraron, ¿qué les pasaron? 살아났잖아요. Todos fueron salvos. 여러분 신앙생활은 상식으로 하는 게 아닙니다. La vida cristiana uno no lo lleva con un concepto común, 내 경험으로 신앙생활하는 게 아닙니다. tampoco con su experiencia carnal, 하나님의 말씀의 약속을 믿고 나가는 것이 신앙생활인 거예요. sino por medio de la fe y creer en la palabra promesa de Dios. 나만 장군도 그랬잖아요. General Naaman también. 자기 생각에는 약을 줘서 그 상처에 발라야 나을 거라고 Y él 생각했는데 pensaba que le iba a dar un remedio para que pudiera estar sanado. 근데 여단강 물가에 가서 7번 담그라고 말을 하는 거예요. Pero le dijo que fuera al río Jordán, que lavara 7 veces. 도저히 이해가 안 되는 상황이었을 겁니다. Era una situación y ambiente que él no podía entender cómo de esa manera puede ser sanado. 여러분 문득병자가 물속에 들어가면 턱 몸이 비참하게 됩니다. Un leproso, obviamente es muy difícil, o sea, se pone peor cuando mete al agua. 하지만은 7번 물에 담그는 순종을 했을 때 어떤 일이 Pero 벌어졌습니까? ¿qué pasó cuando él obedeció y lavó 7 veces en el agua? 몸이 깨끗이 나왔잖아요. Sanó, 그 물이 quedó 고친 게 limpio. 그 물이 고친 게 아닙니다. No es que esa agua lo limpió o que lo sanó, 그의 순종함이 그 병을 고친 거예요. sino su obediencia. 그렇잖아요. ¿Sí? 말씀을 붙잡으면 반드시 산다라는 것을 보여주고 있는 겁니다. Está demostrando que realmente si uno puede aferrar, si uno sigue a la palabra de Dios, entonces podrá ser salvo. 여러분 사르밧 가부도 마찬가지지 않습니까? 생각이 갑자기 안 나가지고. La viuda Sarepta, sí. 여러분 지금 조금 있는 밀가루, 기름 그거 먹고 이제 죽으려고 했던 겁니다. Y estaba a punto de morir 마지막으로 먹고. porque le quedaba muy poco aceite y también harina. 근데 그거 가지고 엘리야가 와서 그걸 서로 나를 먼저 주라 얘기를 한 겁니다. Y Eliseo vino y le dice que dame. 그러면은 기근이 다하는 날까지 가루와 기름이 없어지지 않을 거다. Entonces jamás acabará aceite y harina hasta que termine de esa pobreza de la tierra. 상식적으로 이해가 안 되잖아요. Su palabra es algo que no puede, es incomprensible.
그죠? ¿cierto? 근데 사르밧가보가 순종했습니다. Pero esa viuda sí obedeció, le dio. 그러니까 결국 어떻게 됐습니까? Entonces, ¿qué pasó al final? 기근이 끝날 때까지 기름과 가루가 끊이지 않았다고 No 되어 se acabó 있습니다. nunca, ¿sí? Aceite y harinas hasta que termine de la pobreza de la tierra. 여러분, 이거 실제로 있었던 사건일까요? 만들어진 걸까요? ¿Acaso esta historia fue hecho o realmente había pasado esto? 네? ¿Cómo creen ustedes? 실제적인 거잖아요. De verdad, pasó, ocurrió esto. 우리 시대에도 이 일이 일어나는 거예요. En nuestra época también esto ocurre. 하나님은 우리에게 순종하는지 아니하는지를 보고자 원하시는 겁니다. Dios no quiere ver a nosotros que si obedecemos o no. 어떤 환란이, 어떤 어려움이 있을지라도 Cualquier aflicciones y tribulaciones, 주의 말씀 붙잡고 그 말씀대로 순종해 나가면은 모든 신앙은 수월해질 수 있는 거예요. toda mi vida va a ir bien si es que sigo a la palabra, ya eh, dejando de mirar, ¿sí? Las situaciones y ambientes. 우리가 경제적인 어려움이 닥칠 때도 Cuando, cuando nos llega la dificultad 성경에 económicas, 말씀하잖아요. la Biblia claramente dice 돈을 사랑치 말아라. que no hay que amar el dinero. 있는 바를 족한 줄을 알고 Solo tenemos que sentir satisfecho con lo que tenemos. 내가 결코 너희를 버리지 않고 떠나지 않는다고 No te 약속하셨어요. dejaré ni te desampararé, dice así el Señor. 그 말씀 붙잡아라고 말씀하고 있는 거예요. Nosotros tenemos que aferrar esta palabra. 그 말씀대로 순종해 나가면은 Si es que obedecemos tal como esta palabra, 하나님이 붙잡아 주십니다. Dios me sostendrá. 그거를 시험하고 통과해야 되는 거예요. Solo yo tengo que seguir esa prueba y pasar, cruzar 실제로 esa 하나님이 prueba. 그대로 우리 시대에도 이루어지고 있습니다. Literal está cumpliendo y nos hace ocurrir tales cosas. 우리 주변에도 그런 형제 자매들이 Porque 굉장히 hay 많이 있는 거예요. muchos hermanos también están experimentando de esto. 그걸 체험하면은요. Si uno experimenta esto, 하나님께 드리지 말라고 해도 드리는 사람이 나오는 거예요. va a haber las personas, va a haber los hermanos que aunque le diga que ya no más, entregue no más al Señor y sigue entregando al Señor. 왜? 체험을 했거든. Porque ya experimentó realmente en su vida. 경제적이 어려워서 아무것도 못할 때에도 하나님 앞에 드리는 거 그치지 않고 하니까 En donde no había en donde había lleno de dificultad económica, pero aún así no detuvo de dar al Señor. 그러니까 하나님이요 뭉텅이로 갖다 주더래요. Señor le había dado un montón. 어떤 자매님이 그 간증한 겁니다. Yo escuché hace poco ese testimonio de una hermana aquí. 직장을 잃은 거예요. Había 몇 개월 perdido 동안. durante como 5 o 6 meses ella. 돈이 없었어요. No había ningún dinero, 그런데도 자기가 해야 될 거 했답니다. pero ella había hecho ofrendas constantemente al Señor, aun a pesar de que no tenía nada de ganancia. 근데 갑자기 400만 페소가 딱 들어왔대 자기한테. Pero justamente un 4 millones de pesos le dio. 그러니까 그걸 체험하니까요. Experimentó ella. 자기 생활은 궁핍한데 다른 사람들보다 더 많은 헌금을 하는 거예요, 하나님. Aún su vida sigue con esa pobreza, pero aún así entrega al Señor. 그가 경험한 게 뭐였을까요? ¿Qué es lo que experimentó ella? 말씀대로 순종하면 그대로 되는구나. Ah, si obedezco tal como la palabra dice, entonces cumplirá el Señor literal como dice. 그러니까 그 뒤로부터는 자기가 차원하는 마음으로 더 할 수 있는 Entonces 거예요. ahora ella hace voluntariamente y hace más. 베드로도 그런 거잖아요. Así había hecho Pedro. 야, 주의 말씀 순종하니까 그물이 찢어지도록 얻어지는구나. Más en la palabra del Señor obedecí y ahora puedo pescar mucho, pesqué mucho. 그러니까 확실히 그것이 깨달아지니까 Experimentó eso de verdad. 그 다음부터는 주님 따르는데 물불 안 가리잖아요. Entonces ahora no serán ninguna cosa serán obstáculos delante de él, lo hace. Sin duda. 그죠? ¿Cierto? 항상 주님 옆에서 주님 지키고 있었습니다. ¿Por qué? Porque el Señor estaba alrededor de él.
protegiéndolo. 우리가 신앙생활을 해 나가면서 내가 정말 주님 앞에 순종했을 때 주님이 내 삶 속에 어떻게 역사하는가를 체험해야 됩니다. Nosotros sí tenemos que experimentar cómo Dios obra en mí cuando obedezco al Señor. 그걸 체험하는 사람은요, El que experimenta esto de verdad, 주님 의지하지 말라고 해도 주님 의지하게 돼 있습니다. aunque le diga que no confíen en el Señor, empezará a confiar más todavía en el Señor. 말씀 순종하지 말라 해도 말씀만 주어지면 순종하게 돼 있는 거예요. Obedecerá sé que ve la palabra, aunque uno le dice que no hay que obedecer a la palabra. 그죠? 그래서 이게 신앙도 맛을 봐야 돼요, 맛을. Entonces, para llevar bien la vida cristiana también uno tiene que saber el sabor. 여러분, 맛있는 음식 맛보면 맛있으면 어떻게 돼요? ¿Qué pasa si que tiene buen sabor de una comida? 또 찾잖아요. Busca una vez más. 그죠? 계속 찾아요. 맛있는 Busca 거는. repetidamente. 그래요, 안 그래요? ¿Sí o no? 신앙도 마찬가지예요. Pasa lo mismo con nuestra vida cristiana. 내가 주님 앞에 순종하고 나갔을 때 하나님이 어떻게 채우시는가를 그 맛을 보면은 Sé que yo tengo que saborear cómo Dios me llena cuando obedezco a la palabra de Él. 그러면은요. 순종하지 말라 해도 자연스럽게 순종이 Entonces, ¿qué 되겠는데 haría? Aunque me dicen que no hay que obedecer más, seguirán obedeciendo más al Señor. 주님 앞에 드리라고 말 안 해도 드릴 수 있는 자가 되는 거예요. Aunque nadie le diga que hay que entregar al Señor, uno mismo estará entregando 모든 것이 con su corazón 정성으로 voluntario. 겁니다. 그죠? ¿Sí? 그리고 하나님은 지속적으로 순종하는 것을 원하시는 겁니다. Y también Dios quiere que nosotros podamos obedecer constantemente. 여러분 군인이 군대 들어가자마자 훌륭한 군인 되는 거 아닙니다. Un soldado al entrar al ejército no puede ser mejor soldado inmediatamente. 훈련을 통해서 훌륭한 군인이 되는 거예요. Va a ser el mejor pasando y entrenando de a poco. 순종도 마찬가지입니다. Esto pasa lo mismo con la obediencia. 순종은 언제까지 해야 되는 겁니까? La obediencia, ¿hasta cuándo tenemos que hacerlo? 주님 만나는 날까지. Tenemos que obedecer hasta encontrarnos al Señor. 그러니까 하나님 앞에 순종은 일순간만 하고 끝내는 게 아닙니다. La obediencia delante del Señor no es un momento sí y el otro momento no, 꾸준하게 순종하면서 sino 살아야 돼요. tiene que ser constante, es decir, obedecer constantemente 일평생 해야 되는 게 순종이에요. toda su vida. 환경과 어려운 환란이 있고 역경 속에서도 순종해야 되는 겁니다. Aunque haya algún tribulaciones, persecuciones, ¿sí? Aflicciones, hay que obedecer. 어려울수록 우리가 순종하는 법을 배워야 되는 거예요. Cuando sea más difícil, uno tiene que aprender más cómo obedecer al Señor. 요셉이 José, 야곱의 보호 아래 살 때도 순종했습니다. él obedeció, ¿cierto? Cuando estaba viviendo bajo su padre. 17세 나이에 남의 나라에 총살이 하고 옥살이로 살아갔을 때도 믿음을 지키고 신앙을 지키는 쪽으로 순종했던 겁니다. A los 17 años, aún siendo esclavo y en una tierra extranjera, obviamente, y aún así él mantuvo su fe y obedeció a Dios frecuentemente. 힘들고 지칠 때마다 밤에 누구 생각했을까요? ¿Quién pensaba cuando él sufría en la noche? 아마 눈물 엄청 흘렸겠죠. Quizá lloraba mucho él. 그죠? ¿Sí? 그런데 그럼에도 불구하고 하나님 말씀 지키는 쪽으로 Aún así él eligió hacia el camino donde yo pueda guardar la palabra de Dios. 심지어는 억울한 누명을 쓰고 감옥에 가도 하나님 원망하는 것이 아니라 Además, por la injusticia me encerraron en cárcel, aún así, 그때에도 주님 말씀에 순종하는 쪽으로 갔습니다. él obedeció a la palabra de Dios. 야곱 밑에서 순종할 때마다
애굽에서 13년 동안 고통받을 때 순종한 것이 요셉에게 있어서는 특기한 겁니다. Cuando obedecía a él, cuando estaba bajo Jacob, y también cuando él estaba sufriendo durante 13 años en Egipto, eh, él sintió más precioso, es preciosa la obediencia que ha hecho en Egipto. 그죠? ¿Sí? 그는 끝까지 주님 놓지 Es 않았습니다. decir, que él ningún momento dejó de aferrar al Señor, a Dios. 항상 주님 붙잡고 Siempre estaba 매 순간 주님 의지하고 siguiendo al Señor, confiando en Él 주님 말씀에 의지해서 순종하고 나갔던 것입니다. y obedecía conforme a la palabra de Dios en todos los momentos. 욥도 마찬가지입니다. Job también. 10명의 자식이 죽었잖아요. Él perdió 10 hijos. 재산 다 날아갔습니다. Todos sus recursos y riquezas desaparecieron. 자기 몸이 병들었을 때에도 Y se enfermó, sí, 그럼에도 불구하고 그는 하나님 원망하지 않았습니다. pero aún así él no se quejó hacia Dios. 주신 것도 하나님이고 취하신 것도 하나님이다. Dice que el Dios es quien que me dio, también me quitará. 그때 주님을 순종하는 것이 더 귀한 모습이 되는 겁니다. Así ha sido un aspecto más precioso esa obediencia mientras que estaba sufriendo, 그때 주님이 뜻이 있겠지. pensando y diciendo, "Ah, va a ver la voluntad del Señor." 그러니까 묵묵히 주님 바라보고 주님 의지하고 그 역경 이겨 나가니까 결국은 하나님이 배나 축복해 주셨잖아요. Aguantando todo, obedeció y Dios duplicó de lo que él tenía. 다윗도 마찬가지였습니다. Pasa lo mismo con David. 그가 골리앗을 죽인 사람이지만 사울이 죽이려고 했을 때 그 왕을 피해서 흑암 중에 다녔습니다. Él era una persona que mató a Goliat, pero también él estaba huyendo, ¿sí? En la oscuridad, huyendo el rey Saúl. 그러나 그 과정 속에서도 결코 하나님을 놓지 않았습니다. Pero en medio de en este proceso, en ningún momento él dejó de aferrar a Dios. Salmos capítulo 88, versículo 12. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra de del olvido, perdón. 흑암 중에서 주의 기사와 이즘의 땅에서 주의 일을 알 수 있으리까. Serán reconocidas en en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra de olvido. 자, 다윗은 10년 동안 이즘의 땅에 있었던 겁니다. Durante 10 años estuvo en la tierra de olvido. 그 10년이라는 세월 동안 어둠의 땅, 그 이즘의 땅에 있었을 때 모든 사람이 다윗을 잊었을 겁니다. En esa tierra, estando en esa tierra de olvido, todos otros también se olvidaron de él. 그 속에서 다윗은 자기가 낮아지는 것을 배웠고 En esa tierra él aprendió cómo humillarse, 주님께 간구하는 법을 배운 겁니다. cómo pedir y buscar a Dios. 또 이 세상이 얼마나 허망한 것인 것을 배웠을 겁니다. Y también aprendió la vanidad de que este mundo que es vano, 사람 의지할 것 못 된다는 것을 배웠을 겁니다. que no es algo confiable, ¿cierto? Los hombres. 그 안에서 주의 율례를 배운 겁니다. Y así aprendió a... 제 생각에 안 나. Ahí aprendió estatuto del Señor. 그 흑암의 땅에 있을 때 Cuando estaba en la tierra de tinieblas, 모든 사람은
잊을지라도 그 사람을 잊을지라도 주님은 잊지 않는다는 거. Él no, que el Señor, aunque todos otros se olvidan de Él, pero el Señor no. 그리고 영원히 이즘의 땅에 있는 것이 아니라 그 땅을 통과할 때 주님은 더 좋은 곳을 예비하고 있다는 것을 그는 깨달은 겁니다. Él comprendió que no va a estar eternamente en esa tierra del olvido, sino que al pasar esa tierra, Dios estaría preparado cosas mejores que ahora. 주님은 어려울 때 더욱 순종하는 모습을 보기를 원하십니다. Cuando uno está en la dificultad, espera ver el Señor de nosotros que podamos obedecer más. 우리가 하나님에 대한 소망이 확실하면은 눈에 보이지 않아도 자기의 기대 모든 것이 끊어질지라도 그 소망 하나가 확실하게 자기를 붙잡아 주는 것이 되는 겁니다. Sé que tenemos la esperanza clara, entonces aunque no se ve, ¿sí? Aunque se corta todo de mi expectativa o lo que yo espero, pero esa esperanza me afirma y yo me hace alabar al Señor. 우리가 천국 갈 것이 확실하잖아요. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos claramente, tenemos esa convicción y tenemos claramente que podemos ir al cielo. 그리고 그 천국 갔을 때 우리가 하나님 앞에 순종함으로 말미암아 얻어질 상급이 그 천국에서 풍성하게 우리에게 주어진다는 걸 우리는 믿잖아요. Y también creemos que allá está así, todo está acumulando todos mis galardones que tendré cuando vaya allá. 그러니까 순종함으로 주어지는 그 어려움은 그 소망을 바라봤을 때 이겨나갈 수가 있는 거예요. Entonces, las dificultades que, que viene en el camino de la obediencia, yo podría vencer mirando esos galardones. 그래서 우리 신앙을 붙들어 주는 것이 바로 그 소망이라는 Entonces, 겁니다. esa esperanza es la fuerza que me da el Señor que yo pueda vencer todas esas dificultades y 우리가 그 aflicciones. 소망이 있으니까 Tengo esa 힘들고 esperanza, 어려워도 하나님 말씀 붙잡고 순종해 나갈 수가 있는 거예요. puedo obedecer afirmando a la palabra del Señor, aún estoy en esas aflicciones y dificultades. 여러분 베드로가 순종 잘해서 하나님께 귀히 쓰임 받는 사람이 됐습니다. Pedro fue una persona utilizada preciosamente por Dios porque él fue mejor obediente. 교회 안에서 누가 하나님 앞에 귀하게 쓰임 받는 사람이 될까요? ¿Quién podrá ser utilizado preciosamente en la iglesia? 순종자는 사람. El que obedece bien. 그렇잖아요. ¿Sí? 부모가 어떤 자식에게 중요한 거 맡길까요? ¿Qué, ¿En qué hijos los padres encomendará las cosas importantes? 순종하는 자식. El hijo que obedece. 그렇잖아요. ¿Sí? 그래서 우리가 순종을 철저히 하고 살펴보면은 주님이요 항상 내 곁에서 역사하고 계시다는 것을 깨닫게 돼 있습니다. Si obedezco completamente y miro hacia al lado, podemos ver que el Señor está conmigo. 근데 주님만 계시면 참 좋을 텐데 Pero sería bueno que solamente esté el Señor, 누구도 있을까요? pero también quién está ahí, 마귀도 있거든요. el diablo, Satanás. 마귀가 사람 신앙 무너뜨리는 거 어떻게 하면 될까요? ¿Cómo haría diablo Satanás para que caiga, cierto, la vida cristiana de un cristiano? 불순종하게 하면 됩니다. Solo hacerle que desobedezca. 그러면 그 사람은 인생 망하는 거예요. Entonces su vida caerán. 하나님 앞에 아무 쓸모없는 사람이 돼버리는 Será 거예요. inútil ante el Señor. 자, 우리는 순종하는 사람이 돼야 됩니까? 불순종하는 사람이 돼야 됩니까? ¿Quién debemos ser? ¿Obediente o desobediente? 순종하는 사람이 돼야 됩니다. Obediente debemos ser. 그런 사람에게 영원한 축복이 주어져 있습니다. A ellos ya tienen la vida y la bendición eterna. 내가
얼마만큼 순종하고 있는가? 이거 한번 생각해 봐야 됩니다. Hay que pensar, ¿cuántos estoy obedeciendo yo? 내가 정말 주님의 말씀을 굳건히 붙잡고 살아가고 있는지 생각해 봐야 됩니다. ¿Realmente yo estoy afirmando, sí, aferrando la palabra del Señor firmemente o no? 창세기부터 요한계시록까지 성경 전체 속에서 주님 앞에 쓰임 받는 사람의 공통적인 특징이 있습니다. Hay característica común en la Biblia en la Biblia que las personas que fueron utilizados preciosamente delante del Señor. 누굴까요? ¿Quiénes son? 순종 잘하는 사람. Los que obedecieron bien, 그죠? ¿sí? 그래서 우리가 이 칠레에 정말 순종하는 사람이 많으면 많을수록 짧은 시간에 많은 사람이 구원 얻도록 되어 있습니다. En Chile también, cuando haya más obedientes, más rápido llevaremos los frutos de los salvos. Es decir, más almas recibirán la salvación, 그죠? ¿cierto? 그래서 우리가 하나님 말씀에 순종하고 Por eso nosotros tenemos que obedecer a la 또 palabra 교회 del 뜻에 Señor. 순종하는 것이 Tenemos que 맞습니다. obedecer a la voluntad de la iglesia. Esto es correcto. 또 교회 안에 하나님이 세우신 질서가 있습니다. Y también en la iglesia hay el orden que Dios había establecido. 그 질서 가운데서 순종하고 나가는 것이 Y uno 필요합니다. tiene que obedecer ante ese orden. 순종 안 되면 Si no 복종해야 puede 돼야 obedecer, 됩니다. hay que someterse. 그러면 주님이 그 가운데 역사하시고 Porque ahí sí 주님 Dios 뜻 también 가운데로 이루어 가시는 거예요. obrará, cambiará todo para guiarlo conforme a su voluntad. 그래서 교회에서 뭐가 결정되면은 우리는 어떻게 하면 됩니까? ¿Y qué debemos hacer nosotros cuando decide la iglesia algo? 예하고 순종하면 됩니다. Solo tenemos que decir sí y obedecer. 청년회에서 뭔가 교회 안에 청년회 임원들이 교제하고 결정을 하면 어떻게 하면 됩니까? ¿Qué hay que hacer cuando toman la decisión junto con los líderes, en líderes de jóvenes? 자, 어떻게 하면 돼요? ¿Qué hay que hacer? 아닌데 Eso no es así. 그래야 됩니까? Así hay que hacer. 아, 내 생각은 그게 아닌데 Pero mi pensamiento es distinto. 그래야 됩니까? Hay que decir así. 그러면 안 됩니다. No, no está bien esto. 순종하세요. Hay que obedecer. 그러면 설령 그것이 하나님 뜻에 부합하지 않을지라도 순종하고 나가면 Aunque uno obedece y aunque no es, no ha hecho conforme a la voluntad del Señor, 하나님이 그 과정 속에 다 바로 잡아가십니다. Dios es quien corrige todas estas cosas. 나는 뭐 하면 돼요? Yo solo, ¿qué tengo que hacer? 내 생각 버리고 Dejando mis pensamientos, 내 기준 버리고 dejando mis criterios 주님 뜻 가운데 순종하면 되는 y 거예요. solo obedecer a la voluntad del Señor. 교회 뜻 가운데 순종하면 되는 거예요. Hay que obedecer a la voluntad de la iglesia. 그것이 내가 할 일이요. Y es el trabajo que yo tengo que hacer. 바로 잡는 것은 하나님이 하시는 일입니다. Porque es el Señor corrige y instruye todo. 교회 가운데 누가 역사하고 계십니까? ¿Quién está obrando en la iglesia? 하나님이 역사하고 계십니다. El Señor, Dios está obrando. 그러니까 교회가 무언가 행하고 나가는 길에 잘못되기를 원하시는 게 아니잖아요, 하나님이. Dios obviamente no estará esperando que la iglesia haya algo malo. 그러면 하나님이 분명히 그 가운데 역사하고 계시는 거예요. Entonces, sí o sí, Dios está obrando allí también. 때로는 내가 이해 안 되는 부분이 있을지라도 A veces nosotros vemos cosas que nosotros no podemos comprender, 순종하고 나가면 되는 거예요. pero nos queda solo obedecer 자, 우리가 때로는 y 보면 hacerlo. 교회에서 A veces en la iglesia, 어떤 걸 결정할 때 cuando la iglesia toma una decisión, 자, 여기서 저기를 간다고 해봅시다. porque supongamos que si empezamos a ir de aquí para allá, 근데 이렇게 직선으로 가면은 아주 가깝고 정말 빨리 가고 편할 거 아니에요. si vamos rectamente, sería más rápido y cómodo. 근데 때로는 교회에서 뭔가 결정하는데 돌아서 가게 Pero 할 la 때가 iglesia a 있습니다. veces siempre toma una decisión que da toda vuelta en 자, llegar. 그때 우리는 어떻게 하면 ¿Qué 됩니까? debemos hacer nosotros ahí? 어떻게 하면 돼요? ¿Qué debemos hacer nosotros? 아, 이리 가면 빠른데 왜 돌아가냐고. 왜 그렇게 하냐고.
자, 그러면 안 됩니다. No está bien desear. ¿Por qué da toda vuelta así que puede ir rectamente? Así puede ir directo. 돌아감으로 인해서 시간은 더 걸릴지라도 우리에게 필요한 것이 있고 얻을 만한 있는 것이 있기 때문에 돌아가는 거예요. Quizás se demore tanto o que se demore más, pero hay cosas que nosotros podemos obtener por esa vuelta. Por eso Dios nos guía a esa vuelta. 그렇잖아요. ¿Sí o no? 끝나고 봐봐요. 다 끝나고. Vea, espere hasta el final. 그러면 그때 주님이 왜 이렇게 돌아가게 했는지 이해가 Porque 돼요. al final ustedes podrán comprender, ay, por qué Dios nos hizo dar esa vuelta. 급한 마음으로 입에서 말을 내면 안 됩니다. No hay que apresurar en decir, 기도하고 순종하고 sino 기다리고. que esperar y orar y obedecer. 그러면 하나님이 하나님의 뜻을 드러내시게 돼 있습니다. Y al final Dios manifestará su voluntad. 내가 생각지도 못한 것을 하나님은 생각하고 이끌어 Porque 가십니다. Dios siempre está pensando las cosas que yo no puedo pensar ni imaginar. 하나님의 생각은 내 생각과 다르다고 돼 있습니다. Porque el pensamiento de Dios es distinto que mío. 하늘이 땅보다 높은 같이 Los cielos es más alto que la tierra. 하나님의 생각은 내 생각보다 높다고 돼 있습니다. Y el pensamiento de Dios es más alto que mío. 그러니까 내 짧은 생각과 내 낮은 생각으로 하나님의 깊이 있는 것을 판단하면 안 되는 겁니다. Que yo no puedo ni debo juzgar el pensamiento y criterio que tan corto que tengo. 교회 가운데는 하나님이 역사하고 계십니다. Dios está obrando en la iglesia. 성령이 역사하고 계시는 거예요. El Espíritu Santo está obrando en la iglesia. 교회 뜻이 정해지면은 성령의 역사로 결정되는 뜻이 되는 겁니다. Si ya la decisión fue tomada por la iglesia, entonces ahí también estará obrando el Espíritu Santo. 그러니까 우리 특히 청년들은 Entonces, 뭐 하면 돼요? especialmente los jóvenes, ¿qué hay que hacer? 예 하고 따라가면 돼요. Solo decir sí y seguir. 그러면 하나님이 그 가운데 역사하시는 거예요. Ahí estará obrando Dios. 그래서 예 하고 아니라함이 되지 않는다고 Para que no 했습니다. sea sí y no. 그죠? ¿Sí? 그래서 청년들에게 있어서는 물론 모든 그리스도인들이 마찬가지입니다. Bueno, yo hablo en general a todos los salvos, cristianos salvos. 항상 뭐만 되면 됩니까? Solo qué cosa hay que decir de nuestra boca. 에? 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 예. 그것만 잘 되면 Si 신앙생활 잘할 hacemos, 수 있는 거예요. si hacemos bien esto, podemos llevar bien la vida cristiana también, 그죠? ¿cierto? 그래서 구원받은 그리스도인들에게 있어서 정말 중요한 것은 순종하는 거. Entonces, para los cristianos salvos, es importante obedecer. 그러면 하나님이 그 사람을 귀히 사용하실 거예요. Entonces el Señor utilizará preciosamente a esta persona justamente que está obedeciendo. 그죠? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué grupo? Muy bien. 자, 오늘 여기까지 합시다. Hoy hasta aquí. 자, vamos a orar juntos. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 오늘 이 시간도 하나님의 귀한 말씀으로 우리를 교훈해 주시고 Tú nos enseñaste con tu palabra 또 구원받은 그리스도인으로서 마땅히 순종함에 대한 것을 배웠습니다. y hoy hemos aprendido sobre la obediencia de los cristianos salvos. 항상 말씀 안에 순종할 수 있도록 도와주시고 Ayúdanos, Señor, para que podamos obedecer siempre 힘들고 어려운 과정이 있을지라도 주님 뜻에 따라 순종할 수 있도록 도와주옵소서. y que nosotros guíanos para que podamos obedecer a pesar de todas las situaciones y ambientes y dificultades que hay delante de nosotros. 또한 저희들 온전하고 즉각적인 순종이 되도록 우리의 마음을 주장하여 주시고 Maneje nuestro corazón para que podamos obedecer 매 순간순간마다 cada 주님을 momento, 의지하고 나갈 수 있도록 para que cada 도와주옵소서. momento nosotros podamos confiar en ti.
오늘 이 시간도 함께 해주신 주님께 Señor, te damos 감사드리며 gracias por estar con nosotros en este tiempo. 우리 구주 예수님 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. 아멘. Amén.